आज समाज जोडो यात्रा रो 17वो दंच અને હામ આવગેचा કિનવટે માં આપણો ગોકુંદામાં એક આપણો સેવાલાલ મહારાજરો મંદિર છે આપણે 5 તારીખે પરવાથી 10 વાजता આપણે વવત ચેકન જમાહેર છે कायचं कारण की તમે मालूम છે की जे प्रकारे ती सरकार आपण ध्यान द्यायचं होतं सरकार जे दखल लेंचं होतं सरकार काही दखल लेलो कोणी वर्षारो हम समाज जोडो यात्रा काढमेलेचा 1.5 किलोमीटर हम पगेती जारेचा तो हमार विनंती फक्त તમે આતરાचं की તમારો તાલુકામાં તમે જો કોઈ આપણે ગોકુંદામાં જે સેવાલાલ મહારાજર મંદિરचं 5 તારીખે આપણે વવત જમાહેરचं परवाથી 10 वाजता તમે ફક્ત તમાર ઘરથી તો સેવાલાલ મહારાજર મંદિર સ્થાनी जायचं तो मार विनंती रही की लढा जते स्थानी आपण चेक एक हेंतानी लढा नहीं होते स्थानी लढा जो कोई आपण सक्सेस हेवाळो कोनी आपण समाजने एक करे प्रयत्न करण्याचा मार युवा भाई उन्होंने जे पुलिस भरती एमपीएससी करायचं आणि एक मार्के ती कट जावचं म्हणून पण विनंतीचं एक दंत मेन जो कोई समाज सारू द्यायचं किनवटे में गोकुंदा सेवालाल महाराजर मंदिर जय सेवालाल।